मिसा exercise 5.3 continue is question number 11 So question number 11 if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square yani Sn Sn çöz dit 4n minus n square çöz dit sum of first n term what is the first term that is S1 what is the sum of first two terms what is the second term similarly find the third the 10th and the nth terms वुनकस छ सिर्फ टर्म योत कड़ने बे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कर वसा सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर वुच ना फर्स्ट टर्म फर्स्ट ए ना फर्स्ट टर्म ए निवान डेट इज सो वुनकस S1 वुच क्या S1 कत अगर ये वुच ना ए ना ए फर्स्ट टर्म सो गो S1 वुच क्या Sn क्या मतलब गो गडनिकन n टर्मन हु सम S1 क्या गो गडनिच S1 अकिस टर्म में हेको सम करे कम से कम हेको दोन करे S1 मतलब गो अगर S1 छ ना अम मतलब गो गडनिच टर्म सो गो ए वुच जैसे सीरीज AP A2 4 6 so on इथे कन ये सेकंड टर्म यानी A1 A2 A3 so on अगर से S2 निक ना सो गो गडनिकन दोन टर्मन सम Sn क्या आसान गडनिकन n टर्मन हु सम S2 क्या गो गडनिकन दोन टर्मन मतलब 2 + 4 S1 क्या गो गडनिक टर्म गडनिची टर्म बस सो गो मतलब S1 ये गो ए S1 मतलब गो गडनिची टर्म सो अगर हाँ ए यानी कि जन S1 हेकन वन अम पे कड़ित अति नेर गडनिच टर्म क्या Sn दित S1 नेर 4 × 1 शाबाश -1 स्क्वायर सो गो 4 × 1 गो 4 -1 सो गो 3 इधर S1 नाउ अगर अस वन वो S2 हेको ना अमे पे कड़ सम ऑफ दोन टर्मन हूँ कत नेर बराबर 4 × 2 -2 स्क्वायर सो गो 4 × 2 गो 8 -2 स्क्वायर गो 4 सो गो 4 उस सेकंड टर्म उस एस क्या कोड S2 सेकंड टर्म कड़ने खतर क्या वनकस कह न फार्मूला दित अस कर ये फार्मूला दित यह कर यूज कड़ सम फर्स्ट टर्म सम ऑफ सेकंड टर्म यानी कि गडनिकन दोन टर्मन सम वुच वन देयर फॉर सेकंड टर्म तो वुच क्वेश्चन क्या वन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स सो कोड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को ना कि S2 अम पे वन व्हाट इज द सेकंड टर्म वुच सेकंड टर्म देयर फॉर सेकंड टर्म नेर बराबर A2 छा मगर A2 वनकस बराबर S2 - S1 वनकस लिखो ना A + D क्या A मे D वनकस दित यह कह AP दित ये बह डिफरेंस कड़ित सेकंड टर्म A2 ना जनरलस में सह गई बराबर S2 - S1 वुच कित कन S2 - S1 अस लिखो A + D यस फार्मूला ना मगर अस वनकस D दित क्या AP दित वनकस कड़ो अस वनकस यह दित अम पे कोर S1 पत कोर S2 ये करो सब्ट्रैक्ट S1 अत नेर A2 वुच कित कन यम पे समझा 2 4 6 सो ऑन यह एती अगर वे वुच ना सम ऑफ फर्स्ट टर्म सह गई गडनिची टर्म यानी A यानी 2 गई ना इथे कन S2 अगर से यहाँ कड़ा S2 गो गडनिकन दोन टर्मन सम ये AP 2 + 4 6 आवा वुच ये S2 कर -S1 यानी S2 क्या 6 -2 सो गो 4 आवा सेकंड टर्म ती लिख मे A2 S2 - S1 S2 मन गडनिच जो टर्म ये वन माइनस करो ना S1 अम मतलब अत माइनस कर गडनिच टर्म अत क्या बचे पे वुच अस S2 मन जो टर्म अख नी 2 तो बे नी 4 मगर माइनस यु S1 करो ना अम मतलब वापस कर गडनिच टर्म अत बचे ना सेकंड टर्म ओबियसली
already. तवे गो मतलब यह 8 बराबर से नेर बराबर s2 minus s1 s2 के 4 minus 4 s1 minus 3 so यह गो 1 अब समझ अगेन इथे कन कड़क वन s3 कड़क यम फार्मूला थ्रू अगेन s3 equals to कत नेर बराबर तवान 4 into 3 शाबाश minus 3 square so यह गो 4 into 3 गो 12 minus 6 9 3 square गो 9 so यह गो 12 minus 9 गो 3 येल चे वन s3 द्राव इथे कन कड़क वुच s3 minus s2 तत नेर कजम टर्म दयम त्रेयम term इथे कन क्या प्रोसीजर वुच इथे कन फॉलो गसान therefore third term equals to s3 minus s2 12 minus वनकस sn दित अस कोड अम पत s1 s2 पत कर यूज यमन टर्म मज क्या थर्ड टर्म सो गो a3 गो बराबर s3 minus s2 सो नेर बराबर s3 3 minus 4 s2 4 चाहे के 4 हाँ सो यह गो बराबर -1 इथे कन अगर चे वुच पान बने APS ना 9 अस AP से कह कर टर्म वनकस कर बस term तो बे कड़े nth term 9 s9 वुच सा क्या क्या वन अम पत थर्ड टर्म थर्ड टर्म ती कड़ना 10th टर्म करना सॉरी s10 का नेर बराबर 4 into 4 into फाइंड थर्ड 10th टर्म सॉरी 10th टर्म खतर मा कड़क वन तम खतर करो डायरेक्ट s9 वुच क्या यस 10th टर्म 10th टर्म सह कत नेर बराबर s10 minus s9 ना इत वन द्राय a2 कत बराबर s3 minus a2 सॉरी a2 द्राय s2 minus s1 द्राय a2 कोरनस मुन इथे a3 द्राय s3 minus s2 शाबाश इथे कन नेर वन a10 a10 कड़न दहिम टर्म a10 नेर बराबर s10 minus s9 शाबाश तवे कड़न वन s9 कम फार्मूला थो वुच sn दित sn थव ये लिखि दित sn गडनथी 4n minus n स्क्वायर वन कड़न अमे पे s9 बी तिथे कन 4 into 9 minus 9 स्क्वायर तेवन थोड़ा ड्राई सोबा ज्यादा विसा 4994 जागो 36 minus 81 हाँ yes 81 so go 6 minus 1 5 so go minus 30 sorry 45 अब समझ ये मज वालो ये मज कहन वालो 6 5 ये 7 वालो 3 4 मगर यूज बोर्ड अमी मूजूब रोज अम चीज साइन -45 s9 द्रा -45 इथे कन s10 नेर बराबर 4n n 10 minus n स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर सो यह गो 4 into 10 गो 40 minus गो 100 क्या 10 स्क्वायर मीनस 100 सो यह गो -60 हतन वालो 60 मगर माइनस क्या बोर्ड अ साइन माइनस therefore इथे कन a10 गो बराबर s10 minus s9 वुच क्या यह सिंपल यह गो या फिक्र तरन लॉजिकली अन गोनिक 10 टर्म तथ करान तम सारे गोनिची 9 टर्म सबट्रैक्ट अत बचना ओबियसली कम टर्म दहिम वुच ऐ नियत 1 2 3 4 5 10 ताम ऐ नियत 10 ताम आय ना सारे मगर पत करथस माइनस कस ताम 9 ताम करथस माइनस ये 9 ताम अत बची ना ओबियसली दहिम टर्म
سُے گوٚو S10 minus S9 اَتہِ بَچہِ 10th ٹٔرٕم مگر وۄنۍ چھِ اَسہِ ییٚمہِ شیپہِ منٛز اَسہِ ٲسۍ ییٚمہِ طریٖقہٕ فارمولا دِتھ اَسٮ۪ن تَوَے کٔر اَسہِ وٕنکٮ۪س یِمَے یوٗز S10 چھُ -60 minus S9 چھُ -45 پنٛنُے یہِ چھُ فارمُلہُک ماینَس مگر S9 چھُ ماینَس -60 + 45 وۄنۍ گژھِ ماینَس کیٛازِ اَکھ چھُ ماینَس بیٛاکھ چھُ پٕلَس ماینَس یہِ گژھِ 5 5 وَل 4 تہٕ 1 -15 اِز د آنسَر یعنی کہِ A10 وۄنۍ کیٛاہ اوس اَمہِ پَتہٕ وَنان nth ٹٔرٕم چھِ یِوان کَڑٕنۍ کیٛاہ چھِ کَڑٕنۍ دَپان nth ٹٔرٕم کَتھ آسہِ برابر ییٚلہِ 10th ٹٔرٕم گٔے S10 minus S9 nth ٹٔرٕم چھِ یِتھ کٔنۍ چھِنہٕ وٕنکٮ۪س کَڑٕنۍ کینٛہہ AN = A + n - 1 × D نہ کیٛازِ ژےٚ ما چھِ D دِتھ ژےٚ ما AP دِتھ A چھے ژےٚ دِتھ نہ چھِ N ژےٚ دِتھ نہ چھِ D ژےٚ دِتھ ژےٚ چھِ وٕنکٮ۪س ییٚمہِ تھرٛوٗ کَرٕنۍ کہِ یِتھ کٔنۍ ژےٚ 10th ٹٔرٕم کٔر نا A10 S10 minus S9 یِتھَے کٔنۍ نیرِ ژٕ وَن AN کَتھ نیرِ برابر AN نیرِ برابر یہِ ایسَس ییٚتٮ۪ن اٮ۪نَس چھُنہ سَفِکسَس منٛز SN ماینَس اَمہِ کھۄتہٕ SN -1 وٕچھ کیٛازِ A10 ییٚلہِ ژےٚ درٛاوٕے نہ S10 پَتہٕ کیٛاہ اوسُکھ ژٕ ماینَس کَران S9 اَمہِ مطلب گوٚو 10 - 1 ییٚتٮ۪ن آو نہ اَمہِ کھۄتہٕ اَکھ کَم 10 - 1 سُے گوٚو نہ S9 گٔیو سُہ S9 تَوَے لیوٚکھ AN جَنرَلَس منٛز ما لیکھَکھ ژٕ یِتھ کٔنۍ AN گوٚو SN ییٚتٮ۪ن آسہِ سُے یِتھ کٔنۍ A10 S10 مگر ماینَس اوس گژھان S9 پَتہٕ اوس نہ مطلب یہِ ییٚتٮ۪ن اوس آسان تَمہِ کھۄتہٕ اَکھ کَم تی ییٚتٮ۪ن لیوٚکھ گۄڈٕ AN SN ماینَس کوٚر ییٚتٮ۪ن چھِ سَفِکٕس SN - 1 ییٚمہِ کھۄتہٕ اَکھ کَم آو سَمٕجھ تی گوٚو مگر وۄنۍ کَڑہون گۄڈٕ کَڑہون SN - 1 AN کَڑنہٕ کھۄتہٕ نَو SN - 1 SN چھا کَڑُن دَپان نہ کیٛازِ سُہ چھُنہٕ دِتھٕے گۄڈَے SN چھُنہ گۄڈَے دِتھ 4n - n² تی وٕچھ سا أسۍ کَڑو وۄنۍ یہِ SN - 1 وٕچھ سا S دھیان تھاو ژٕ یہِ چھِ بِلکُل سہل بَس ٹرٛک سَمجھِنۍ یعنی کہِ رِپلیس گژھان مےٚ کوٚر SN - 1 n بَجاے نیوٗ مےٚ n - 1 وٕچھ ژےٚ چھی SN دِتھ دھیان تھاو 4n - n² چھا SN - 1 n بَجاے چھُکھ ژٕ نِوان n - 1 تہٕ وۄنۍ کَتھ یی تیٚلہِ برابر یہِ 4n - 1 شاباش یِہوٚے وۄنۍ کیٛاہ چھُ سَہل n - 1² تی n بَجاے گوٚو رِپلیس n - 1 وۄنۍ گژھِ سِمپلی یہِ کَلکُلیٹ 4n یہِ گوٚو A - B کا ہول سُکیر سُہ چھِ آسان برابر A² + B² - 2AB 4n - 4 -n² -1 کیٛازِ +1² گوٚو 1 ماینَس اِنٹُو پٕلَس کیٛاہ بَنہِ ماینَس آو سَمٕجھ یہِ ماینَس چھِ یَتھ سٲرسٕے مَلٹِپٕل -2AB A چھُ n B چھُ 1 2A × 1 تہِ گژھِ ییٚتٮ۪ن سُہ بَنہِ نہ مگر n پَتہٕ n × 1 گوٚو تَوَے لیوٚکھ نہٕ مےٚ سُہ 1 n × 1 گوٚو نہ n کُنہِ تہِ نمبرَس ییٚلہِ 1 2 کَران مَلٹِپٕل یہِ چھِ فارمُلا A² + B² - 2A A چھُ n B چھُ یہِ چھِ یِتھ کٔنۍ A - B ژےٚ چھُنہ یہِ فارمُلا بوٗزمُت وۄنۍ چھِ A بَجاے ییٚتٮ۪ن n تَوَے یی n² B بَجاے چھُ 1 تَوَے یی 1² - 2AB A چھُ n B چھُ وٕچھ سا ماینَس چھُ گژھِ وۄنۍ یَتھ سٲرسٕے مَلٹِپٕل کیٛازِ ہول برٛیکٮ۪ٹ -n² -1² گوٚو 1 تَوَے لیوٚکھ -1 وٕچھ سا ماینَس ماینَس بَنہِ پٕلَس آوا سَمٕجھ 2 × n × 1 n × 1 گوٚو n n × 2 2n شاباش وٕچھ سا وۄنۍ 4 n کَرو 2n اٮ۪ڈ ہِوی چھِ پٮ۪وان اٮ۪ڈ کَرٕنۍ پٮ۪وان وٕچھُن n اَکھ چھِ n ٹٔرٕم ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ چھِ ییٚتٮ۪ن 4n + 2n گٔے 6n
heavy term पे वो ये नहीं तो कहते हैं 4n वाला 4 तो इनके 0 ना magnitude पे वो है ये अगर से इतने 4 आसे तेल वाला 4 minus 4 हो 0 ये 4n ये n सो अच्छे वचन same term में n वाजन 4n plus n गई 6n पाँच वचन कि minus n square अम पद गई वचन constant -1 -4 -1 सो गो -5 आवा समझ यह से क्या Sn-1 तब वन नाउ an कत बराबर तब शाबो के हिचुत वन वन से an कत बराबर an a10 plus n minus 1 a10 छु बराबर S10 minus S9 an कत बराबर an ये तो an plus an minus 1 an छु बराबर S10 minus a10 a10 कोण सुनी के S10 minus S9 an कत बराबर Sn minus Sn minus 1 शाबाश ये येतन छु आसान सु छु वन SS पत छु गसान अम खोत अख कम n minus 1 दशवे छु न कड़ित ये छु दित ये कोड ये नेर जनरल nth टर्म नेर ना ऑब्वियसली ये नेर जनरल फार्म से मज n से मज नेर वुश कित Sn छु दित 4n minus n स्क्वायर ध्यान थाव माइनस गसस एक Sn बजाय वैल्यू Sn minus 1 बजाय 6n स्क्वायर 6n सॉरी minus n स्क्वायर minus 5 4n minus n स्क्वायर minus 6n minus minus plus n स्क्वायर minus minus गो plus 5 वो सभी an च आसान बरा Sn minus Sn minus 1 4n minus n स्क्वायर च Sn दिथै ओड़ाई minus गोस ना ये सारी टर्म ये सारी च बराबर एक 6n minus n स्क्वायर minus 5 ती लिख में वन गो माइनस गई सारी मल्टीपल ये बन minus 6n minus into minus बन प्लस minus into minus बन प्लस वैसा n स्क्वायर बे minus n स्क्वायर गई कैंसल प्लस n स्क्वायर minus n स्क्वायर कैंसल 4n minus 6n गई minus n आओ समझ सेम टर्म n वाजन n स्क्वायर वाजन अलग नहीं यानी क्या 4n करो n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट दबो तुम गई 3n स्क्वायर ना इसका मीनिंग का सेम आसान 4n minus 6n गो minus 2n minus n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसल अद बचो वन प्लस 5 सही अमे मतलब वो nth टर्म द्राई से क्या minus 2n plus 5 बिल्कुल आओ समझ वो चेक वन क्रॉस चेक करक वन यम टर्म ते ये द्राई से यथ मज द्राई से nth टर्म क्या -2n plus 5 तब वो अस का द्राई ये a10 बराबर -15 द्राई ना वैसा ऐसा कोई इम्पैक्ट ते पता करे वो क्रॉस a10 -2 into 15 10 n से 10 थ्रो वैल्यू कत 15 का पर 2 into 10 10 सुचु वुचुन ये गसे इन बराबर कहीं प्लस 5 वैसा -2 into 10 को -20 प्लस 5 सो को -15 आवा ये बराबर S10 minus Sn से चलो